orang ada di sini. Jadi di sini a giraffe. A giraffe itu singular ya guys. This is singular subject. Iya benar. Singular subject. Kemudian that helps. That helps itu a long neck. Dia menggantikan a long neck. That ini fungsinya menggantikan a long neck, di mana neck itu singular ya, dan helps itu singular, so there is no problem with that helps. Kemudian tadi beberapa ada yang menjawab C ya. Rich lives, dan mungkin merasa rich ini salah ya. Tapi ternyata di sini ada kata kerja helps, di mana kata kerja helps bisa diikuti. Help itu bisa diikuti to infinitive. Bisa juga diikuti infinitive doang. Malah salah kalau kalian pakai S gitu ya. Jadi, there is no problem with C. Terus, on tall trees. Leaves. Leaf, daun-daun di pohon. Di pohon ya. Kan nempel di daun, di pohonnya. Ini juga no problem. The problem is A. Okay, anyone can help me to correct it? Harusnya apa? Rame yang belum mau. Iya. Oke guys, jadi di sini karena giraffe itu adalah singular subject, maka have ini adalah plural ya. Have ini plural, jadi tidak cocok. Has a long, yes, it should be has ya. Has a long. Okay, that's very good. Yay. Lanjut lagi ya. Oh ya, salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung di sini, guys. Jangan lupa untuk follow akun saya, dan kalau kalian mau lihat ulangan, mau lihat ulangan. Kalau kalian mau mengulang materi-materi di sini, kalian bisa lihat di ini ya, channel saya. The moon reflects the light on the sun and appears bright at night. Which one is incorrect? Mana yang salah menurut kalian? Apakah reflect of the sun appears atau at night menurut kalian? Mana yang salah? Iya. Sebentar saya kasih polling dulu. Nah, kira-kira kalian mau jawab apa ini? Tunggu. Kayaknya 1 menit ya. Tunggu. Incorrect. Waktunya kenapa jadi 1 menit? Padahal tadi tuh udah dibikin ini ya, apa? Waktunya tuh sudah dibikin 2 menit ya guys. Oke, kayaknya nggak bisa dijadiin 2 menit ya. Terlalu lama. Baiklah, menurut kalian jawabannya apa? Oke guys, sambil tatap layarnya ya guys. Apakah ini soalnya terlalu mudah? Apakah ini soalnya terlalu mudah buat kalian guys? Mari coba. The moon reflects the light of the sun and appears bright at night. Which one is incorrect? Mudah katanya. Boleh, nanti kita akan ganti dengan soal yang lebih susah gitu ya. Oke, menurut kalian mana yang salah? Baru 3 orang yang menjawab, 30 detik lagi guys, 30 detik lagi, kira-kira mana yang salah? Mana yang salah, oke? Dari 50 orang yang menjawab cuma 10% ternyata ya. Kalian ngapain ya? Menunggu? Oke, kalau gitu kita masih tunggu ya teman-teman. Yang mau menjawab boleh, nggak apa-apa. Kalian nggak usah takut salah ya. Nggak usah takut salah. Oke, what's your answer? Cuma 6 doang yang menjawab ya. Astaga, kalian tuh kenapa ya? Apakah kalian nggak tahu caranya ngeklik teman-teman? Yang biru-biru itu tinggal diklik saja, lalu kalian memasukkan jawaban kalian, begitu aja. Oke, kita coba perhatikan di sini ya.
Saya mau bantu kalian untuk menghilangkan 2 jawaban ya, biar mungkin kalian nggak bingung. At night itu kalau night dengan at ya. Kalau pagi itu pakai in the morning. Kalau malam, evening pakai in the evening. Tapi kalau night dia pakai at. So, this is no problem. Ya, ini no problem. Bagaimana dengan appears? Appears ini subjeknya yang mana ya? Kebetulan dia kan memang kata kerja ya. Menurut kalian subjeknya yang mana ya? Menurut kalian subjeknya yang mana? The moon atau the sun? Oke, Eet answer the sun sebagai subjeknya dan banyak yang bilang the moon. Oke, dan ternyata di sini ada and ya. And itu menunjukkan dia paralel ya. Jadi appears itu subjeknya adalah ikut the moon karena dia itu paralel ya. Di sini ini ada kata kerja, ini juga kata kerja. Oke, subjeknya singular maka ini singular. This is very easy. Jadi saya tinggalin 2 jawaban buat kalian. Saya mengharapkan ada lebih banyak jawaban lagi ya. Kalian nggak usah takut menjawab ya, tinggal diklik doang gitu ya. 1 menit lagi saya kasih waktu buat kalian ngejawab. Yuk, gaskan guys, buat teman-teman yang ada di sini sambil tatap layarnya. Iya, biar apa? Biar kecemasan kalian tuh teralihkan gitu ya. Oke, what's your answer for number 2? Apakah ini terlalu mudah buat kalian? Kita bakalan ganti. Jadi apa namanya? Yang lain. Apa baru 2 doang yang menjawab? Baru 2 doang yang menjawab. Iya. So, which one do you think is incorrect? Ya, menurut kalian mana yang salah? Ada yang bilang oke, A. Banyakan jawab A. Coba kita lihat. 4 orang aja yang polling ya, Adia. Kayaknya kita nggak usah pakai polling deh ya kalau begitu ya. Oke guys, nah sekarang menurut kalian nomor 2 ini kan subjeknya ya. This is the subject. Kalau subjeknya ini berarti subjeknya singular ya, dan ini juga harusnya singular, tapi dia itu plural sehingga harusnya reflex. Nah, kayak begini ya. Menurut kalian ini soalnya mudah, perlu diganti atau tidak? Kayak gimana coba? Kalian mau ganti soal atau tidak? Iya, betul banget, karena dia harus samaan dengan appears. Oke guys, next ya. What's your answer for number 3? What's your answer for number 3? Many fish can breathe underwater because they have gills. Which one do you think is incorrect? Many fish breathe underwater because they have or gills. Gills itu apa menurutnya? Oke, newspaper answer C, Kid Stop answer C, Aaron answer C, okay. Alright, oke, insang betul sekali. Banyak yang menjawab C. Nah, this is very obvious ya. Asal kalian jeli pasti ketemu jawabannya. They itu kan plural. They is a plural pronoun. So it should be have. Okay, this is very easy. Next, number 4. There was many birds. There was many birds flying in the sky this morning. Which one do you think is incorrect? Iya, menurut kalian mana yang salah ya number 4 ini? Halo kakak, saya baru masuk. Ini soalnya cari yang salah. Betul sekali kak, Christopher no. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kan nanti bisa SS. Boleh. There was many birds flying in the sky this morning. Which one do you think is incorrect?
Okay, many of your answer A is the incorrect one. Why? Ada yang tahu kenapa A? Iya, betul banget ya. This is very easy ya. Anyone knows why? Was diganti were karena harusnya plural. That's very good. Ya, ini harusnya were many. Good one. Then number 5, this one. What's number 6? The Statue of Liberty was given to the United States from France in 1886. Okay, which one do you think is incorrect? Halo guys, everyone, how are you? Sepertinya sih karena ada nama aplikasi lain ya. Emang coba kalau saya pasang lagi di sini gitu ya. Buat teman-teman yang mau tahu ininya, apa namanya, live recordnya ya, kalian bisa akses di channel saya. Nah, di sini. Oke guys, kita lihat apakah audiensnya bakal turun. Oke guys, let's oh, banyak yang menjawab wes. Oke, baru satu. Iya, memang baru satu karena belum ada pengamannya guys. Saya tuh nggak suka kalau ada yang mengambil video saya, begitu. Kan sekarang udah usum ya, kalian tahu usum nggak ya? Lagi usum itu, repro-repro videonya orang lain tanpa dikasih ini. Kalau cuma repro doang, kemudian ini untuk edukasi no problem. Tapi kalau dibuat untuk apa namanya, mencari keuntungan, kayak misalnya menarik private class gitu, itu kan jadi nggak bagus gitu. Oke guys, dan ternyata sepertinya ini masalahnya ya. Oke guys, what's your answer for number 5? The Statue of Liberty was given to the United States from France. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Oke, in 1886. Nah, in itu preposisi kalau dengan waktu bisa dengan tahun, bisa dengan bulan ya. In month boleh, in months boleh. Ini kurang H ya. Nah, boleh. Kemudian season juga boleh, in season. Misalnya in winter. Season boleh. Ini berarti no problem yang D ya. Kemudian mana lagi? Coba. Ayo. To the United States. Nah, sini banyak yang menjawab A. Oke, kita hitung aja ya. Kita hitung sampai 5 ya guys ya. Kayaknya tuh nggak ngaruh kalau kita kasih polling gitu ya. Karena nggak seberapa suka orang-orang dengan polling gitu. Saya heran ya, apa karena takut atau kayak gimana untuk menjawab. Come on guys, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer for number 5? The Statue of Liberty, patung Liberty, was given to the United States dari Perancis pada tahun 1886. Was given. Oke, iya. Betul sekali. A, harusnya apa coba? Harusnya apa? Ada yang tahu? Anyone knows? Banyak yang alasannya masih belum tepat ya. Banyak banget yang alasannya belum tepat. Wah, Kak Yos Rose. Dia buru-buru mau kemana Kak Yos? Pasif, betul banget. Emang harus pasif dan ini aturan jadi ed gitu ya. Jadi bukan berubah jadi given sih. Nah, tapi gifted ya. Gifted. Gitu. Harusnya begini ya. Oke, that's very good. Oh, mau bobo. Next ya, number 6. My sister like to play the piano and sing. Which one do you think is incorrect? My sister atau like to atau the piano and sing?
Kalau given-nya verb satunya give, iya betul banget. Nah, which one do you think is incorrect? Di sini saya bantu kalian untuk meringankan beban hidup kalian. My di sini betul karena dia merupakan possessive ya, possessive adjective pronoun. Jadi no problem with my. So, which one? Kita hitung ya sampai 5 ya guys. Let's count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ini harus jelly, saya yakin ini grammar yang sangat dasar ya. Ini error recognition tapi gampang banget emang ya. Gak usah lama-lama. Di sini yang salah adalah B. Why is that? Ada yang tahu kenapa? Should be likes katanya Kak Eet. Betul banget. It should be likes. Jadi bukan karena harusnya nggak pakai to, bukan. Like pakai to infinitive memang. Cuman masalahnya di sini my sister itu singular. Betul, kurang S ya. Ini sebenarnya grammarnya sangat dasar dan saya yakin kalian masalahnya kalau salah cuman kurang teliti saja. Come on, try to answer number 7. The teacher gave us a homework to do over the weekend. Which one do you think is incorrect? Yang D juga salah. Masa sih salah? Enggak salah. Sing tadi benar. Karena dia nyambungnya sama to play sama to sing. Okay, what's number 7? What's number 7? Oke. Buat teman-teman yang mau ini lihat rekaman live streamingnya ya, ntar bisa lihat di channel saya ini ya. Give-nya diubah jadi give nggak sih? Boleh, terserah kalian mau jawab yang mana ya guys. Saya mau meringankan beban kalian dulu lah. Over the weekend. Over the weekend ini no problem ya. There is no problem with G gitu guys. Sambil tatap layarnya guys, sambil share roomnya ini. Kalau kalian baru di live streaming ini, kalian bisa follow akun saya dulu, kemudian share live streaming ini ke WA kalian. Kita mulai dari jam 10 ya tadi. Oke guys, what's your answer? Which one is incorrect? Ini udah mulai goyah kalian ya, sudah mulai goyah. Oke, nah sekarang yang salah adalah apa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys. Nah, gave, the teacher gave us a gave ini verb 2 memang ya. Dia tuh verb 2 dan ini karena dia sebenarnya curhat ya. Karena memberikan PR yang over the weekend ini kan bukan sebuah habit gitu ya. Jadi cuma occasionally aja gitu kan. Ya nggak sih kalau kalian guru masa ya setiap apa kalian kasih gitu kan enggak gitu ya. Jadi ini tetap verb 2 ya. This is okay. Kemudian gave us to. Nah, ini penggunaan to infinitive juga udah no problem. Nah, yang masalah itu B. Anyone knows kenapa B salah? Yang harusnya apa? Harusnya apa? What's the problem here? Omit A katanya Book. Tumben dia jawab nggak pakai ketawa. Homework. Oke, KF tambahi S katanya ya. Homework uncountable, betul sekali. The problem is homework is uncountable noun. Apa ngaruhnya? Kalau uncountable ya jangan dikasih ini salah ya. Jadi harusnya the teacher gave us homework, nggak usah pakai to do over the weekend. Nah seperti itu. Not use, okay, don't use article. Next, number 8. Mount Everest is highest mountain in the world. Which one do you think is incorrect? This is very easy. Iya, kayaknya kita bisa lebih cepat sini ya. Bisa nggak ya kalau kita selesai jam 11 malam gitu ya? Di sini soalnya ada 20 lebih ya, 25 kalau nggak salah ya.
Oke, which one do you think is incorrect? Ayo kalau gitu kita lebih cepet ya, lebih cepet. Wah, dan kalian emang luar biasa. That's good, that's good. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang nggak ada masalah ini Mount Everest. Everest ini pakai huruf E besar karena ini adalah nama gunung ya, sama kayak Merapi Indonesia pun no problem. Kemudian mountain, mountain is the highest mountain in the world, in the world. Nah, ini no problem ya. Mountain ini adalah kata benda. Kata benda, highest adalah kata sifatnya. Newspaper, thank you very much for the Korean love. Okay, the problem is B. Anyone knows why is B incorrect? Dan harusnya dikasih apa? Is highest harusnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Superlatif pakai the ini katanya ya. Yepo, Kak Yepo. Thank you very much. Betul banget odong-odong kasih the. Yes. That's good Kaja. Yes, yes, that's good Kak Irza. Good. Harusnya adalah the highest. Ingat ya, kalau kalian melihat ada EST begini, ini artinya superlatif atau kalau kita bahasa Indonesia itu paling gitu ya, paling. Jadi kalau paling harusnya di sini ada the-nya, the, adjective, est gitu ya. Selain adjective bisa loh pakai adverb ya. Jadi kalian bisa pakai the. Ini yang mau jawab nomor 9 silakan ya. The kemudian adjective atau adverb ya, terus dikasih est. Nah, gitu. Tapi kalau udah ada est nggak boleh dikasih more. Nah, jadi baru juga umur panjang. Okay, what's number 9? A cheetah can run more faster than any other land animal. Can run more faster than any other land animals. Ini harusnya pakai S-nya. Salah dong 2. Any other. Iya, aturan dia pakai S. Oke. Jadi ini sebuah kecelakaan ya guys ya, harusnya ada S-nya di sini ya. Oke, jadi mana yang salah? That's very good. Ya, ini harus pilih ya. The cheetah more faster. Ini dia salah ya. More ya more, er ya er ya. Jadi kalau kayak gini nggak boleh. Karena dia cuman apa? Komparatif saja membandingkan. Harusnya kayak gimana? More doang gitu. Adjektif ditambah er atau more ditambah adjektif than gitu doang ya. Next, number 10. Our school library have thousands of books on different subjects. Which one do you think is incorrect? Our school or have thousands or of books or on different subjects. Which one do you think is incorrect? Bisa jelaskan ulang boleh. Nih kalau nah tetap masih bisa ya. Jadi begini, karena dia ini faster artinya adalah lebih cepat ya. Lebih cepat. Kalau di bahasa Inggris ada yang namanya komparatif. Komparatif. Ya, komparatif. Degree of comparison. Kalau kalian baca ininya materinya adalah degree of comparison. Bentuknya itu tertentu. Jadi adjektif atau adverb ya ditambah er. Lalu belakangnya kasih then. Nah, ini bentuk yang kalau dia satu syllable, kebetulan si fast ini kan satu syllable atau satu suku kata, makanya dia lebih cocok dengan er, faster. Tapi kalau more, ini ada lagi bentuknya more ditambah adjektif atau adverb. Ini ya, kemudian dikasih then. Misalnya, more comfortable, more beautiful. Why is that? Because beautiful, comfortable, they are more than 2 syllables. Ya, maka kita pakai more.
Turunin dikit, mau S, S, O, 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 sini ya. Oke guys, 1, 2, 3, cekrek. Ya. Okay, next ya, number 10. Our school library have thousands of books. Which one do you think is incorrect? Our school, is it have thousands or of books? More intelligent? Iya betul banget yang tadi ya. KJ answer B is incorrect. Yang lain apa jawabannya? Buat teman-teman yang baru bergabung, ya selamat malam, good evening everyone. Apa kabar kalian guys? Belum follow akun saya? Follow dong, karena kita belajar begini tiap malam. Tiap malam jam 10 malam. Ya, jadi kalau kalian sedang mempersiapkan ujian, atau mungkin cuman have fun doang ya, mau mengingat bahasa Inggris, nah ikutlah setiap malam jam 10 malam, dan kalau kalian mau lihat live recordnya ada di sini gitu. Oke. Di sini yang salah mana? Silakan. Saya mau meringankan beban kalian dulu ya guys ya. Beban kalian akan dihilang dengan menghilangnya off books. Kenapa? Karena off books ini sudah tepat, nggak ada masalah ya. Thousands of books, ribuan buku. Nah ini otomatis jamak dia, karena di sini thousands, penggunaan thousands ada s-nya pun juga nggak ada masalah. Oke, nah jadi saya tinggalin 3 ya, 1, 2, 3 buat kalian. Come on. Which one is incorrect? I'm gonna count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer, guys? Have is incorrect. That's very good. You are very, very apa ya? You are very sharp on this. Yay, that's very good. B is incorrect. Why is that? This one, our school library is the subject, right? And this is school library ini is a singular, so it should be has, because have itu plural. It should be has, okay? Has thousands of books on different subjects. Yes, Patricia, that's very good. Next, number 11. The weather on winter is usually cold and snowy. Which one do you think is incorrect? Ya, tadi kita sudah sempat membahas ya tentang ini. Yuk, gaskan guys. Iya. Aduh. Menurut kalian soal malam ini kayak gimana? Terlalu mudah apa udah cukupan? Saya punya beberapa soal di sini. Ada yang lebih mudah lagi, ada yang juga lebih susah ya. Waalaikumsalam. Halo Kak Sofian, susah katanya ya. Sudah kalau gitu kita tetap aja di sini ya, sambil tap-tap layarnya ya kakakku. Hihihi. Ya. Malam adik-adik, selamat malam kakak. Kak, ini maksudnya more-nya dihilangkan atau fasternya? More-nya yang dihilangkan kakak. Oke, nah which one do you think is incorrect? Saya mau meringankan, mau meringankan ya. Di sini cold and snowy is okay, no problem with cold and snowy. Why is that? Because both of them are adjectives. There is and there is and here. This is parallelism. This is a conjunction. Conjunction itu sebelah kiri harus adjektif, maka sebelah kanan juga adjektif. And both of them are adjectives, so no problem with D. So which one do you think is incorrect? Is it the on winter or is usually? Come on. You just need to be jelly, jelly. I mean, you just need to be sharp, okay? Apa ya? Lebih teliti lagi coba. The on winter apa is usually? Which one do you think is incorrect? I'm gonna count till 5. 1, 2, 3, 4, and then 5.
Is usually, katanya is-nya yang kebalik, C. Oke, boleh, boleh. Nah, di sini the problem is, ya. Okay, guys. If you don't say A is incorrect, you are good, yeah. You are right. Itu no problem. There is no problem with the. And then what about is usually? There is no problem with is usually. This is the correct order. Ordernya udah nggak ada masalah. Order. Do you know order? Bukan mesen ya. Order tuh maksudnya urutan ya. The word order is okay, so there is no problem with C. The problem is B. Why is B incorrect? Anyone knows? Anyone knows? On, change B in. In winter, that's very good. Yes, because winter is a name of a season. So it should be in for the preposition. In winter, not on winter. That's good. Next, number 12. The doctor told me drink plenty of water when I was sick. Okay, which one is incorrect, do you think? The doctor told me drink plenty of water when I was sick. Which one do you think is incorrect? Alright, some of you got to drink. It means B, yeah. Some of you answer C is incorrect. No problem. Whatever your answer is, I really appreciate it. And don't forget to follow me and also tap the screen, guys, to give me feedback because, you know, I need a lot of feedback from you. Okay, I'm gonna eliminate. When I was sick, this one is verb 2. Apa itu verb 2? This is past tense and this is also past form. So there is no problem with D, ya. Oke, misalnya jam berapa live-nya? Sampai selesainya ini kira-kira maksimal jam 12 ya. Okay, so G is okay. Which one do you think? A, B, or C? I'm gonna count till 5. 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay, what's your answer? Venice Gaming. Wow, Venice Gaming. How are you? I see you. Ada Rizky, ada Mr. John, baru bergabung Supergirl. Z baru join dan masih ada di sini kah kalian guys? Okay, let me know your answer. Let me know your answers. The doctor told me. Told di sini tadi verb 2 dan penggunaan me itu objek ya. Me object pronoun, so there is no problem with this. Should be okay. Plenty of water. Water itu uncountable. Water is uncountable and plenty of is used for uncountable noun. So there is no problem with plenty of water. The problem is drink. Why is that? Anyone knows? Kenapa drink ini salah, guys? Kenapa drink ini salah? Anyone knows? Kurang tuh katanya. Yeah, good job. Told me to drink. It should be to infinitive, yeah, because you have tell or told here as the verb, so it should be to infinitive. Iya, karena dia saran gitu nggak sih Miss yang diartiin tell. Ini sih tell ini masuk ke kausatif nggak ya? Jadi di sini tuh dia pakainya to infinitive, gitu aja sih. Gitu. Oke, nggak bisa. No, you cannot use that.
You cannot use with gerund, no, karena itu terbatas ya, itu limited edition ya, karena itu pasangannya dengan to infinitive kayak gitu. Okay guys, let's try answer number 13. Guys, saya ini bukannya so English gitu ya, karena kita sedang berbicara masalah Inggris gitu, jadi dan kebetulan soalnya mudah. Do you mind if I explain it in English, guys? The soccer game was cancelled because of heavy rain. Okay, some of you answer B, and lebih banyak yang belum menjawab tapi ya. Is it difficult for you guys? Heavy rain, okay. Yes, of course. Yes, of course apa? Kan tadi pertanyaannya, do you mind if I speak in English? Yes, itu berarti you mind of my speaking English. Oh no, okay, alright then. Okay, heavy rain. Rain is a noun and heavy is an adjective. Di sini adjective, ini noun, so there is no problem with the form, okay? And then, okay, A, B, or C, which one do you think is incorrect? 1, 2, 3, 4, 5. Never mind katanya. Never mind bukan, never mind tuh lupakan ya. Jadi, if someone ask you, do you mind if I, gitu ya. If you don't mind at all, just say not at all or no problem. Yeah, something like that. But if it irritates you or make you uncomfortable, you can say yes, I'm sorry, I mind it. Okay, thank you very much. The soccer game was cancelled because of heavy rain. Which one do you think is incorrect? Is it A, B, or C? It's piece of cake, of course. That is very easy. You just need to be jelly. Don't forget, I'm also Indonesian, so use jelly instead of sharp in grammar. Okay. What is that? 1, 2, 3, 4, 5. The soccer game. The soccer game ini as the subject and this is a noun. Jadi kalau subjek itu memang harus kata benda ya. And there is no problem with this. Okay, no problem. What about because of? Because of. And heavy rain comes after because of. Because of itu with noun phrase, so there is no problem with because of. Kalau because doang malah jadi masalah ya. Kalau because itu diikuti klausa ya teman-teman ya. So there is no problem with because of. The problem is this one was cancelled. Anyone knows? Anyone knows? Help me please to correct this. Was cancelled? Should we? Cancelled. Yuki, that's very good. Yes. Was cancelled. Okay. The problem is on cancelled. Yes, this one is passive form. Okay, passive voice means ini kalimat pasif. In Indonesia we call it di cancel atau ditunda, gitu ya. Next. Okay, are you ready? This one. My best friend and me went to the mall together last Saturday. Which one do you think is incorrect? Okay, baru 2 yang menjawab, yang lain mana jawaban kalian? Sambil tatap lainnya guys. Should I change the material guys? Kalian mau soal yang lebih susah? Saya punya.
Okay. This one, ini aja katanya, boleh. Last Saturday itu lampau ya. It happens in the past. Last Saturday, penggunaan last ordernya pun no problem. So there is no problem with D. Which one do you think is incorrect? A, B, or C? A, B, or C is incorrect, do you think? Yuk, gaskan guys. 1, 2, 3, 4, 5. Which one do you think is incorrect here? Tetap B katanya. Yeah, that's very good. My best friend and me. And then this one is the verb. Verb went, itu no problem because this is past form. But because it has me sebagai the partner here, so B is incorrect ya. Why is that? Anyone knows? Kenapa salah me di sini? Ada yang tahu? Me jadi I karena sebagai subjek. That's very good. Yes. My best friend and me. This is the place for a subject. Okay. It should be I because me itu objek pronoun. Yep. Next, this one, number 15. The blue whale is the most biggest animal in the ocean. Which one do you think is incorrect? Iya, menurut kalian yang salah apa? The blue whale is the most biggest animal in the ocean. Which one do you think is incorrect? Oke, mostly diilangin katanya. Iya. Yang belum jawab siapa ya? Yang belum jawab siapa? This is very easy peasy, lemon squeezy. That's very good. Yes. Ya udah langsung aja ya. The incorrect one is B. Yes. Kenapa? Ini namanya superlatif ya. Tadi kita ada more, ada ER, tapi di sini ada EST ya. Karena big itu one syllable, maka harusnya pakai EST aja dan kita hampasin most ini, gitu ya. That's very good. Next. We saw much stars in the sky last night. Which one do you think is incorrect? Is it we saw much in the sky or last night? Which one do you think is incorrect, guys? Ya, sambil tap-tap layarnya guys untuk ini apa namanya, apalagi yang dari tadi belum benar terus jawabannya, no problem. Kalian jangan patah semangat ya. Ini sebenarnya sangat mudah persoalannya sangat mudah. Biasanya kalau masuk ke error recognition ini bisa salah. Kenapa? Karena kalian belum terbiasa aja. Alright, mari kita lihat satu persatu. Di sini ada last night ya. Lastnya di sebelah sini, betul. No problem. Kemudian apakah in the sky salah ini ya teman-teman? In the sky, no problem. In the sky. Nah, jadi yang salah itu adalah B. Yes, if you answer B. Salahnya bukan pada so ini sudah past form, this is okay. The problem is much. Yes, because stars here, the noun is countable. Countable, it means that the noun can be counted. Bisa dihitung. So, you cannot use much here. Instead of much, you can use many. So, it should be so. We saw many stars in the sky last night. Yep, like that. Next, number 17. My uncle worked as a doctor in a hospital. Which one do you think is incorrect? Hai Azrizil, how are you? Udah beres kah belum? My uncle worked as a doctor in a hospital. My, is it my? Work as a,
or doctor, atau ini, okay, many of you answer works is the problem. Do you agree with that? Yang belum jawab siapa? Coba kita perhatikan work ya. Work ini as the verb, and this one is present form ya, verb 1. Karena ini kalimatnya fakta. Kalimat fakta kita pakai simple present ya teman-teman. Dan because the subject is singular, my uncle is singular, it should be works, not just work, because the subject is singular. So it should be works. Okay, next number 18. The library is very quiet in the evening. This is very tricky. This is very tricky. Be careful with number 18. Which one do you think is incorrect? Which one do you think is incorrect? All right. Some of you answer D is incorrect. Some of you answer C is incorrect. How about you? Which one do you think is incorrect? Okay, let me know. Let me know your answer in the comment. Don't hesitate to answer, guys. Yeah, and if you are new to my live streaming, don't forget to follow me first. The first thing you should do is following me, guys. Follow me and then tap the screen, make it 10,000, and you should, and you try to answer. Okay, you don't need, you don't have to answer, but I recommend you answer this one. Okay, which one do you think is incorrect? Is it the library? We use the here, ya. The di sini no problem ya guys ya. Why is that? Do you know why? Penggunaan the di sini udah oke karena ini menunjukkan definite. Artinya apa? Tertentu. Library itu, perpustakaan itu, gitu ya. Perpustakaan itu is very quiet in the evening gitu. Jadi A is okay. Choose your answer B, C, or D if you haven't write anything, or maybe if you haven't chosen any answer. Which one is incorrect? Seikhlasnya saja ya guys ya. Jawab seikhlasnya. Ikhlas itu maksudnya adalah kalau kalian salah itu jangan nangis di pojokan. Ikhlasin aja kalau salah, nggak apa-apa. Okay, I'm gonna count till 5. 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay, ya, semua jawaban ya. Any answer is okay. Yeah, that is your effort. Okay, no problem. The library is di sini singular, and the library also singular, so there is no problem with B. In the evening, some of you answer evening is incorrect. Actually, you are okay if you use in the evening. Kalau night, you use at night. Nah, like this. Apa tulisannya? Bener nggak? Salah ya? Alah, night ya? Bener lah. Okay guys, in the beginning, in the evening, there is no problem with this one. The problem is C. Nah, that's ya. Jadi di sini ada yang troublesome words ya. Di sini quiet dengan quiet. Dan menurut konteks ini sebenarnya bukan quiet tapi quiet. Ini gini loh tulisannya quiet ya. E-nya itu di sebelumnya T gitu. Like this. Quiet. Nah, ini artinya sepi, tenang. Oke. Jadi beda. Kalau quiet ini artinya cukup. Bacanya quiet. Oh, ini quiet. Kalau ini quiet. It's very quiet. Be quiet, please. Nah, itu kalau nyuruh orang diem. Nah, biasanya ketua kelas yang cewek itu biasanya anak-anak SD dia quiet. Gitu. Number 19.
Kalau diulang lagi, oh berarti jago dong, hafal, oh syada begitu. Oke, 19. She doesn't likes to eat spicy food. Ada she doesn't likes to eat atau spicy food. Oke, which one do you think is incorrect? Nah, ini kalau kita bisa cepet ini, kita bisa ganti soal nih. She doesn't likes to eat spicy food. Which one do you think is incorrect here? She or doesn't likes or to eat or spicy food? Nggak perlu S di dislikes-nya. Okay. Spicy food. I'd like to eliminate D because D is incorrect. D is the correct answer. I mean, D, no problem with D. Spicy. This is adjective, and then this one is a noun. So there's no problem with spicy food. She doesn't like or ini. Iya. Oke, udah 1, 2, 3, 4, 5. Spicy foodnya sebelah, nggak sebelah juga sih. Bakso juga spicy food gitu ya. Iya sih nggak? Iya nggak sih? Iya sih. Kalau dikasih sambal banyak jadi spicy food. Yes. The problem here is doesn't likes, and the problem is this one. You don't need S because you have doesn't here as the auxiliary. So you don't need S here. Jadi kalau ada auxiliary do di sini, kalian pakainya infinitive ya. Problem sama trouble bedanya apa? 11-12 sih itu. Iya. Trouble, trouble, trouble. Itu yang biasanya lagunya itu ya. Trouble, trouble. Tapi ya problem, problem, problem. Kan nggak enak. Itu untuk lagu. Tapi ya sebenarnya sama aja ya trouble dengan trouble. Masalah. Okay, number 20. They are planned to go to the beach next weekend. Beach. Which one do you think is incorrect? Okay. Di sini kalau kalian paham yang namanya kata kerja, penggunaan to be, pasti kalian udah langsung tahu yang salah mana. Kalau belum tahu, berarti kalian harus belajar lagi dari dasar. Gak apa-apa, belajar dari dasar itu. Ibaratnya rumah itu ya, supaya kuat, pondasinya harus kuat. Ya toh, rumahnya cuma segini pondasinya. Udah ini ya kuat, dalam dan kuat tuh pondasi. Oke, belajar dari ikhlas betul banget ya. Yang salah itu A. Why is that A incorrect? Because R ini adalah to be. Dimana kalau to be itu nggak boleh bertemu atau nggak boleh diikuti bentuk satu kayak gini ya. Ini namanya present form. Jadi kalau are atau to be ya bisa kasih verb ing atau dikasih verb 3. Are, am is are, was were, been. Nah, itu semua kalau mau dikasih kata kerja bentuknya kalau nggak verb ing ya verb 3. Kalau verb 3 jadinya pasif. This one is for passive voice. Kalau yang ini untuk continuous. Continuous, okay? So, because next weekend, ya ini pasti plan ya. Rencana maka harusnya planning. Okay, like this. Okay. Kalau had berarti dengan verb 3 betul banget Kak apa? Ya, betul banget. Jadi kalau had sebagai auxiliary, dia selalu diikuti bentuk ketiga. Atau past participle. Next one, number 21. Elephants use their trunks to pick up food and drink water. Buat teman-teman yang baru bergabung di sini ya, mungkin nggak melihat dari awal, you can look
atau you can watch the live record of this live streaming di sini gitu. Oke guys, what's your answer for number 21? Buat yang belum follow, silakan follow ya guys. Karena kita live streaming setiap hari dan soalnya beragam dari yang susah sampai lebih susah gitu ya. Susah sampai lebih susah. Oke guys, lanjut lagi. Berarti di sini apakah use-nya yang salah ataukah to pick up-nya yang salah, apa food and atau drink water-nya yang salah? Water nggak? Oke. Ayo polo. Polo nggak tuh? Di sini you have drink water. Okay. Drink ini verb 1 ya, verb 1 karena juga ini kalimatnya adalah sebuah fakta. Teman-teman kalau menemukan kalimat fakta, pastikan dia kata kerja pakai verb 1. Ini fact ya, fakta. Jadi ini verb 1 dan ini juga verb 1, so no problem with use and drink water. Gampang kan? Kemudian nah, ini dia nih masalahnya. Food and picked up food. Nah, apakah food-nya salah? Up-nya? And-nya? No problem. There is no problem with C. The problem is ini ya. Why is that? Why is B incorrect? Anyone knows? Harusnya diganti apa? To pick is correct. Iya. Ya, harusnya to pick up ya. Ada yang tahu alasannya kenapa kok harus nggak pakai ed? Ada yang tahu? Ya, oke, thank you very much Kak Sofian, Kak Iva, Kak Toy, dan yang menjawab to pick up ya. You are very great, awesome. Kenapa coba? Kenapa tuh? Iya, memang tuh infinitif. Kenapa? Tuh kembalu. Apa itu kembalu? General truth. Tuh selalu diikuti infinitif. Itu dia ya. Jadi di sini ada tuh itu dengan infinitif. Terlebih lagi di sini ada use that trunks to. Nah, di sini ada keterangan sebenarnya. Jadi ini keterangan tujuan. Keterangan tujuan kita menggunakan tuh infinitif ya. Jadi kayak gitu. Makanya dia harus pakai apa namanya? Infinitif. Now, what's number 22? And masih ada lagi sebenarnya. Come on. The sun is the most closest star. This is very easy. Ya, kalian menjawab kayak gini 3 detik aja udah jago nih pasti ya. Pasti langsung klik gitu, langsung cet. 25 soal, saya yakin kalian ngerjain cuma 5 menit doang, selesai. Kayak murid saya ya kemarin itu, Masya Allah, mereka tuh ujian dikasih waktu 1,5 jam, tapi baru saya tuh buka laptop setengah jam saya pakai laptop itu udah selesai semuanya. Benar-benar ya. Oke, iya, very good. Most disuruh pulang. Iya, betul sekali ya. The problem is most here. Why is that? Karena di sini sudah ada EST. Nah, the closest star. Benar semua jawaban? Oh, jawaban mereka belum tahu karena kan baru dikumpulin gitu. Kalau di bimbel kita tuh ujian 1 minggu karena menunggu cabang-cabang yang lain juga kan gitu. Penguins are birds but they cannot fly because their wings. Oh, ini ya apa? Miring ya, kayak siapa guys miring? Kok miring ya? Apa yang miring ini ya? Coba sih. Nah, kayak gini kan enak viewnya. Miring nggak sih? Number 23. What is number 23? Penguins are birds, but they cannot
fly because their wings are too small. Ayo, ini cuma butuh ini. Cuman butuh teliti saja ya. Wing. Good. Karena di sini wing sayap ya. Sayapnya penguin itu kan pasti lebih dari satu gitu. Kalau nggak pakai S berarti sayap patah namanya ya guys. Jadi harusnya wings. Because their wings are too small. Good. Oh, ini menarik banget ya. Ini menarik banget. Misal nih, saya ganti because. Ini kan because ya. Berhubung because itu diikuti subjek kata kerja, kalimat. Ini because-nya benar. Misal, di sini ada because of. Coba ubah. Their wings are too small menjadi sebuah frase. Di sini apa coba? Ayo. Challenge buat kalian. Because of diikuti frase kata benda. Coba ubah their wings are too small menjadi sebuah frase di sini. Kak Niri, because of their small wings. Kak Newspaper, because of their small wings. Oh, this is wow, luar biasa. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju nggak? Betul sekali. Jadi kalau kalimat their wings are too small, kita jadikan frase due to small wings because of there-nya mana? Karena di sini there-nya juga nggak boleh dihilangin gitu ya. Because of their small wings. Nah, itu kalau mau pakai because of atau pakai due to juga boleh. Due to small wings. Okay, that's very good. Next ya, let's try number 24. Dan ini kayaknya terakhir ya. Terakhir ingat. 24. Many people enjoy read books in their free time. This is very easy. Also easy. Saya belum mengantuk nih. Kalau kalian mau, kita cobain ngerjain soal ini nih. Buku TOEFL. Saya punya buku TOEFL baru. Dari Kaplan, satunya dari penulis Indonesia. Kalian mau ngerjain yang Kaplan apa Indonesia? Come on. Mau buku TOEFL. Browsing lah. Nggak lanjut besok tulis katanya. Di sini enjoy bisa diikuti sama, bukan bisa ya, harusnya diikuti sama gerund gitu kan. That's very good. Jadi di sini aturan dari reading gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini harusnya gerund. Gitu. Reading. Ingat, kalau kalian mau bobo silakan bisa nonton di sini ya. Jangan lupa untuk follow dulu. Follow yang di sebelah sini, oke? Next ya, 25. Honeybees collects nectar from flowers to make honey. Honey, honey. Honey, honey. Which one is incorrect? Ayo, yang dari tadi belum menjawab. Kalau itu menjawab, saya kasih applause buat kalian. Honey, ada lagunya itu tuh apa? Aduh, saya kok lupa ya. Shaggy Dog. Honey, honeyku tersayang. Siapa yang tahu lagu itu? Honeybees collects nectar from flowers to make honey. Debt collector lintah darat temannya buaya darat. Apa? Kok jadi debt collector? Oh, collect ini. Oh iya, betul.
Jadi yang bersalah di sini adalah collects. Why? Anyone knows? Anyone knows? Why is collects incorrect? Ini ya. Verb 1. Yes, collects is present form atau verb 1. Because the subject is plural. That's very good. The subject is plural, so the verb should be in plural form ya. It should be collect without collect nggak tuh? Collect without s. Iya, that's very good. Oke guys, thank you very much buat yang mau udah bobo nggak apa-apa. Iya, kita bakalan lanjutin lagi ke soal berikutnya. Yang mau bobo silakan. Ya, tunggu. Ini abis masalahnya. Tunggu ya. Kalian kalau mau nunggu, kalian kalau mau nunggu tak bukain soal baru. Tapi saya mau pause dulu. Oke guys. Wah, ini panjang ya. Soalnya panjang nih. Kayak gimana coba? Kelihatan nggak? Sebenarnya ada lagi sih, satu lagi. This is too small ya. Jujur saya nggak terlalu suka soal yang panjang-panjang begini. Makanya saya selalu menuliskan kembali. Ini aja. Ada lagi yang dari Kaplan, itu yang dia lebih enak view-nya. Asik structure. Oke, tunggu sebentar ya. Tak ambilkan yang Kaplan aja ya, tunggu ya. Oke, thank you very much for staying here. Nah, ini coba kita. Ini ya. Jadi ini adalah soal Kaplan ya, teman-teman. Ini langsung ke yang lebih susah gitu ya. Jadi kayak nyeglek sebenarnya ya. Tadi benar-benar mudah, kalau yang ini benar-benar susah. Karena ini adalah soal asli, jadi silakan aja. Ayo guys, try. Ini jujur saya belum mengerjakan, jadi kita mengerjakan bareng aja ya. Saya belum tahu ininya, nggak pegang kuncinya dan belum mengerjakan, jadi kita langsung on the spot saja. Many Middle Eastern diplomats still feel that the United States is intent the ultimate police in the region.
Nah, ya apa ini? Bobonya ini pakai preposisi ini ya. Kalau kalian pakainya apa coba? Oke. Ada yang bilang itu kok kalian jawab A ya? Kenapa jawab A? Oke. Lanjut apaan? Belum. Preposisi. Nah, ini kalau kita analisa ya, kalian kalau ngerjain kayak gini nih, kita kan ngerjain bareng-bareng ya. Saya sih ngelihatnya gini, many in still feel that. Ini kata kerja, atau ini verb. Kemudian feel that berarti ini sebuah frase, klausa, nah kalimat. The United States is intent, ini udah kata kerja, ini udah masuk anak kalimat ya. The United States ini, kemudian is intent, sampai the region, itu adalah anak kalimatnya. Sehingga di sini, nah kita hanya melengkapi anak kalimat gitu. Nah permasalahannya intent itu pakai to being, pakai preposisi to atau langsung diikuti gerund atau dikasih be doang. Ini jelas salah kalau be ya. Oke, atau on being. Nah, kalau kalian ujian yang artinya bermaksud, ini kan maksudnya artinya lebih tepat bermaksud ya. Jadi bersikeras mungkin kita artikan gitu. Jadi dia lebih ke ini ya, on being gitu. On being, bukan to being. Oke, next ya, number 4. Kak pamit besok sahur. Oh ya, oke. Kok emang besok udah puasa tak teman-teman? Belum kan? Kalau besok puasa aturan hari ini tuh apa kalian tadi udah terawih guys? Atau ada perbedaan? Oke, next ya. Selamat berpuasa buat teman-teman yang udah menjalani puasa besok ya guys. Oke, lanjut dulu ini number 4. Woodrow Wilson believed the United States entry into World War I would put, ini put ya, would put to the war in months. To put ini apa nih? Belum kan mulai duluan biar cepet selesai. Dia mulai duluan biar cepet selesainya gitu ya. Aduh. Coba. Kalian kenapa kok pada pakai stopping? Jadi ada yang namanya itu frase ya. Ini frase ya, ini frase. Nah, ini frase. Jadi kalau kalian seperti ini ya, obatnya cuma hafalan ya. Ini frase would put apa? Will. Ini jelas salah ya. Ini ngaco ini. Would put to stop atau stopping. Jadi ada istilahnya itu frase put a stop.
ya. Nah, itu frase udah. Itu put a stop. Artinya apa? Nih, kita lihat dari Merriam-Webster. Bring atau put a stop artinya adalah to bring a state in which no further activity happens atau menghentikan. Brought a stop atau put a stop. We need to put a stop to these practices. Nah, itu udah frase ya. Kalau udah kayak gitu tuh nggak ada obat kecuali kalian menghafal ya. Okay, next number 5. Hafalan ya. Of New York's Erie Canal greatly enhanced trade in the upstate region. Completing the completion. So, what's your answer? The complete of. Ini hati-hati di sini pastinya butuh noun karena posisinya itu verbnya kan ini ya, verbnya kan enhance ya. Greatly itu adverb, berarti subjeknya dari blank sini sampai canal. Kanalnya apa ya? Terusan bukan sih? Nah. Delta bintil, binti delti. Oke, jadi di sini kalian perlu kata benda. Nah, yang kata benda the complete. Complete itu kata sifat ya. Jadi ini auto hempas ya, nggak mungkin ya. Completing itu menyelesaikan, dibaca. Ya memang dia gerund ya. Gerund itu emang bisa jadi subjek, tapi mengartikannya tuh kayak kata kerja gitu ya. Menyelesaikan gitu. Sebuah menyelesaikan. Nah, lebih tepatnya yang D ya. The completion. Nah, penyelesaian. Kayak gitu. Mengartikannya gimana? Kalian bisa ngertiin nggak ya? The completion of New York's Erie Canal. Apa coba? Kalau kalian mengartikan apa? The completion. Penyelesaian gitu. Penyelesaian kanal tersebut gitu. Kalau disederhanain. The leech. Leech itu apa? Ada yang tahu nggak? Leech. Ada yang tahu? Anyone knows leech? Kalau kalian mau tahu gambarnya leech. Aduh, nggak mau nunjukin nanti bisa di banned saya. Lintah, leech itu lintah bukan kutu, lintah. After titik-titik the skin. Leech itu lintah, kalian nggak tahu ya lintah ya? Bukan lintah darat, ya lintah. A leech after the skin is the best removed by the application of either salt or heat. Nih ya, buat teman-teman yang suka pengobatan alternatif, for your information, lintah itu dipakai untuk ini, terapi kesehatan juga. Bisa menghilangkan penyakit, begitu. Kalian tahu? Atau baru tahu? Baru dengar? Atau ada yang sudah pernah? Atau mungkin praktisinya yang ini, yang mengobati dengan cara terapi lintah. Lintahnya juga harus terlatih juga, kayaknya sih ya. Kok lintah pakai terlatih? Gimana caranya melatih lintah? After the skin. A leech after. Nah, pastinya setelah after kalian butuh kata benda nih di sini ya, gerund ya. Karena bau-baunya di sini. Nah, ini kan ini klausa ya kan? Ini kalimat. Nah, ini jelas salah ini ya. Yang A jelas salah. Kalian salahnya dari mana? Ini attaches. Attaches ini verb ya, nggak mungkin
setelah preposisi sebuah klausa itu nggak mungkin ya guys. Kemudian, oke, ada yang A salah ya, A salah. A salah. Kemudian attaching it atau it's attaching to. Nah, berarti ini salah ya. Tinggal B sama C. Coba kalian pro B apa pro C? Kalian pro B apa pro C? Coba. Setelah menempel dia di kulit atau setelah menempelnya ke kulit. Nah, ini hati-hati ada its ya. Di mana its itu ada kepemilikan. Kan Jaren bisa pakai kepemilikan misalnya I'm sorry for my being late. Nah, kan ada yang gitu ya. C sama bedanya. Jadi di sini jawabannya lebih ke C. Kalau saya sih tim yang C ya. Guys, di sini saya tidak punya kunci jawabannya gitu ya. Tapi kalau saya jawabannya yang C. Correct me if I'm wrong. Ini dari Kaplan. Dari kapan? Dari Kaplan. Yuk, gimana nih? Kaplan kamu nikah gitu. Kaplan kamu nikah. Ya nggak sih? Itu nggak sih? Atau salah ya? Kaplan kamu datang. Oke, jawabannya kaplan. Kaplan kamu ke rumah saya, kaplan. Nomor 7. Kalau udah nikah lagi ya jangan lah. Tangannya kaplan. Kapalan itu namanya. 7. East of the Mississippi River, indigo was ground usually. Woy. Apa ini? East of the Mississippi River. Apa ini? Cast. Oh, ini east ya. Ini ada of, berarti ini kata benda. East. Indigo. Indigo was grown usually. Yes, usually grown was indigo. Indigo usually grown. Indigo was usually grown. Ini susah amat ya. Ayo guys, apa menurut kalian jawabannya apa? Yang kunci jawaban yang tadi A, enggak. Yang tadi nomor 6 jawabannya it's. Yang ada it's-nya. C tadi. Yang tadi C. Oh, ini apa coba? Ada Bang Afis. Belum tidur Bang. Thank you banget buat kopinya. Disuruh melekan lagi. Indigo usually grown. Bau-baunya ini malah salah ya. Karena nggak ada to be-nya. Usually grown was indigo east of. Indigo was grown usually east. Indigo was usually grown. Nah, ini kayaknya sih kalimat biasa ya. Indigo. Indigo itu apa sih guys? Kalian tahu nggak indigo itu apa? Indigo. Bunga indigo? Indigo. Oh iya, tanaman ya. A deep reddish blue indigo. Oh, yang bisa temanya dukun. Kok dukun? Indigo dukun. Indigo bunga. Indigo plant. Coba. Ini kalau tangan saya nggak gini tuh sama TikTok dibilang tidak beraktivitas. Ini loh guys, indigo vera. Oh, iya indigo. Ini loh maksudnya indigo vera nih. Tanaman ya. Jadi, nah ini kalimat
kalimat normal ya, jadi subjek, kemudian ini verb, usually, grown, was usually. Nah, jadi usually itu tempatnya bisa nyempil di sini, adverb tuh ya. Tuh, kayak gini. Kalau ini salah, nggak ada to be-nya. Nah, ini berantakan, karena kan bentuknya subjek verb, gitu. Oke ya, number 8. This one is number 8. Kok miring-miring gini, kayak siapa nih guys, miring-miring. Ada bayangan mantan pula. Yuk, nomor 8 guys. Wrote the operetta Babes in Thailand. Drawn from the childhood characters of Mother Goose. That was Victor Herbert, who since it was oke. Ya, jawaban kalian apa? Saya sudah dapat jawabannya. Berapa detik? 5 detik aja ya kan. Masa lama-lama ngerjain soal kayak gini. Ayo, siapa yang mau tahu siapa yang mau dikasih tahu? Iya. Dikasih tahu triknya ngerjain kayak gini siapa? Ayo. Siapa yang belum tahu triknya? Gampang banget ya, very easy. Becak katanya. Oke, jadi di sini kalian teliti dulu kata kerja mana. Menurut kalian kata kerja udah ada belum? Kata kerja drown kak, drown from the ini kayak kata kerja ya, bukan ini verb 3 ya, ini loh. Nah, wrote ini adalah kata kerja ya, gitu. Berarti ternyata di sini ada who ya. Who. Nah, kalau ada who berarti since it was Victor Herbert wrote. Nah, kalau seperti ini yang C, ini C salah auto ya. Kenapa? Since itu adalah konjungsi atau kata hubung, di mana kalau dia mendahului klausa kayak gini, aturan belakangnya pasti anak kalimat. Iya, dia adalah anak kalimat, maka dari depan sampai belakang jadinya dia anak kalimat semua. Jadi ini salah ya. Dan sekarang kalau kita pakai mana? Kalau kita pakai that was Victor Herbert. Oke, di sini ada that ya. That-nya sebagai ya kayak misalnya that is a rock, that is a cat gitu ya. Oke. Nah, kalau ini B, tadi ada yang menjawab B ya. B ini enggak ya, guys. B ini enggak. Kenapa? Karena di sini ada who dan wrote itu adalah kata kerjanya dari sini. Nah, kalau kalian pasangkan B, berarti ini cuman frase doang, Victor Herbert doang gitu. Jadi, yang B nggak bisa. Salah lagi nggak apa-apa, nangis di pojokan nggak apa-apa gitu. Ikhlasin aja. Jadi antara A sama D, menurut kalian mana? It was Victor Herbert atau that was Victor Herbert? Sambil tatap layarnya guys, iya. Kira-kira bisa nggak ya nyampe 20.000 ya? Menurut kalian yang mana? Kalau artinya that itu apa sih? Misalnya, was itu kan kayak is ya. That is a cat. That is an apple. That is a book. Artinya itu adalah kan gitu ya. Jadi kalau kita pakai it, subjek person nggak bisa it. Jadi
It was Victor Herbert. Kayak gimana ngejelasinnya ya? Saya tahu, kalau saya itu jawabannya lebih kepada D gitu ya, guys. Guys, di sini kalau kalian kurang puas dengan jawaban saya, kalian bisa coba cari referensi atau tanyakan ke guru yang lain, nggak apa-apa. Karena saya nggak punya kunci jawabannya dan saya belum mengerjakan. Jadi kita sama-sama mengerjakan on the spot. Nah, untuk menjelaskan it was, nah it itu bisa menggantikan kayak suatu hal gitu ya. Jadi kalau di sini secara maknanya itu lebih, kalau saya lebih masuk yang D gitu. Mhm. Oke ya, kayak menjelaskannya kayak gimana ya? Saya lupa ininya, apa namanya, grammarnya. Tapi kalau dibandingkan A dengan D, nah it-nya bukan bukan. Jadi itu adalah atau it was adalah, kalau mungkin bahasa cerita gitu kan adalah atau alkisah kayak gimana ya? It was Victor Herbert. Jadi ini bukan merujuknya kayak misalnya there was atau apa, kayak bukan kayak gitu ya. Gimana sih penggunaan itu? Silakan coba saya cari dulu ya. Sebagai subjek. Hmm. It dan this. Dia pronoun kata ganti, pronoun, konteks verb, this tunjuk. Iya, jadi kalau di sini dia bilang this itu merupakan apa namanya, kata ganti tunjuk gitu. This, that, kan sama. Masih belum ketemu referensinya daripada lama. Nah, silakan kalau kalian yang masih penasaran bisa cari sendiri ya. D, kalau saya D. Nah, sekarang nomor ini. Aduh, untuk istilah saya kurang begitu ini ya. That, demonstrative pronoun. Ya, cari sendiri aja ya, cari sendiri saja. Tapi kalau saya sih yakin yang D. Dan disclaimer, karena saya ini on the spot juga, belum mencari sumbernya, bisa jadi salah ya. Jadi no problem, kalian bisa cari jawabannya dengan guru yang lain pula. Number 9. Some of the oldest and most widespread creation myths are involving all giving Earth Mother. Ada those, them, they, sama there. Some of the oldest and most widespread creation myths are ada yang banyak yang menjawab ayah. Some of the oldest and most widespread creation myths are some of the oldest and most widespread creation myths. Apa? Kalian tahu artinya ini nggak sih? Mitos penciptaan. Beberapa mitos penciptaan yang paling tua dan paling terkenal atau paling meluas adalah
them, they. Jelas salahin yang they ya. Kita coret yang salah aja. Them-nya pun juga salah. Nih, antara dua ini ya. A dengan D. Yang mana? Ini kemungkinannya kalau there, berarti ini jadi gerund, they're involving. Keterlibatan mereka pada all. Merekanya merujuk kepada some of the oldest myth itu adalah mereka yang melibatkan again katanya newspaper. Some of the oldest and most popular are those yang melibatkan all giving Earth Mother. They're involving keterlibatan. Kazruzui. Nggak sabar ya. Kelihatan kan? Decade ago the. Masih penasaran nomor 9. Kalau kalian jawabannya apa? Some of the other are those involving their kerupuk kulit. Kenapa? Kenapa kalian jawab A? Are those involving gimana coba? Some of the older generations are those adalah mereka yang melibatkan keterlibatan mereka melibatkan. Oke, saya juga I will go with A ya, those. Oke, number 10 ya. In compact disc technology has made record albums almost obsolete. This is very easy. Dimana kalau ada in, belakangnya pasti noun. Dan di sini pasti noun phrase. Myths which are involving gitu kalau nggak diredaksi. Mitos yang melibatkan. Oke, nomor 10 banyak yang bilang C. Karena kita harus memilih bentuk noun phrase doang ya. The decade from. Kalau noun phrase berarti belakangnya pasti ada kata benda. Gitu. Ini berantakan. The-nya harusnya di depan. Untuk noun phrase itu determiner. Kemudian, nah ini adjective. Terus kata benda gitu. Jadi ini auto hempas nih ya. The decade since. Nah. Gampang, very easy, number 10. Oke guys. Dan kayaknya sampai di sini saja. Sebenarnya masih banyak sih, 40 nomor. Memangnya mau ngerjain semuanya? Penasaran ya? Sampai 15. Besok aja ya, lanjut besok aja. Oke guys, thank you very much for your participation. Kalian luar biasa. Ini buku Kaplan. Buku Kaplan. Kalian Kaplan puasa gitu ya, Kaplan. Oke guys, kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Subjunktif. Kaplan lebih susah. Susah nggak ya? Ya menurut saya sih ini karena setara dengan TOEFL. Jadi ini kan buku untuk persiapan TOEFL ITP emang. Jadi ya emang setara begitu.
Kalau menurut kalian TOEFL itu susah ya, dia setara dengan itulah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli di mana, Miss? Enggak, saya ngambil doang ini. Saya ngambil. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gado-gado? Ini malam-malam ya, Pak, nama gado-gado. Bye. Assalamualaikum. Oh ya, saya mohon maaf kalau ada yang salah ya guys ya. Kalau kita besok puasa, ada yang besok puasa, nah berarti tadi mungkin udah apa, udah taraweh ya. Nah kalau lusa, kayaknya sih lusa ya, besok puasa. Wah. Oke ya, pokoknya saya mohon maaf kalau ada yang salah, pastilah ada yang salah ya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.